हर हर महादेव। प्रिय भक्तगण, आपण मानक आम चैनल ओडिया प्रेरणा को स्वागत जनाउछु। आज आसतु शुणिबा महादेवंकर सोमनाथ व्रत कथा। थरे कैलाश पर्वत रे महादेव पार्वती को सांगरे नहीं आनंदरे विहार करुथांती। सेठरे 33 कोटी देवता बसी थांती। सेही समय रे माता पार्वती पचारिले, हे स्वामी, केउ व्रत कले तुम मनरे संतोष हेबो? कृपा करी मते कुहंतु, मु सेही व्रत करबाकू चाहूची। यह शुणी ईश्वर हसी कहले, आमर सोमनाथ व्रत बोली गोटे प्रधान व्रत अछि, तुम्भे सेही व्रत कर। पार्वती पचारिले, से व्रत कले की फल मिली थाए? महादेव कहिले, प्रिय कहूची सुण। पूर्व काल मालक देश रे वीर विक्रम पाटली बोली जणे राजा थांती। सेही राज्य को आमर 60 जन कोपती गले। से राज्यर लोक माने सोमनाथ व्रत करुथांती। कोपती माने से नगर लोक मानू देखि बड़ संतोष हेले। कोपती माने राजा सिंहद्वार निकट रे जाई प्रवेश हेले। द्वारपाल को कहिले, आमे जाई राजा को भेटिबु। द्वारपाल जाई राजा को कहिले, श्री सोमनाथंकर 60 जन कोपती आसीछंती, तुमको सोमनाथंक प्रसाद देबे। द्वारपालंक वचन सुनी राजा संतोष होई कहिले, तांको घेनी आस। द्वारपाल जाई कहिले, हे कोपती माने, तुमे माने भितर को आस। एही वचन सुनी कोपती माने राजा सम्मुख को गले। राजा कोपती मान को अर्घ्य देई पूजा कले। कोपती माने संतोष होई श्री सोमनाथंक विभूति प्रसाद देले। राजा कहिले, हे कोपती माने, एठाकू आसिबार कारण मते दया करी कुहंतु। कोपती माने कहिले, आमे पश्चिम सोमनाथंक कोपती, तुमर कीर्ति सुनी एठाकू आसीछु। एवं राजा कहबाकू लागिले, हे कोपती माने, आज मोहर बड़ भाग्य, आज मोहर पुररे रही भोजन करिब। राजा रांधुनिया मानकू डकाई कहिले, हे सुपकार माने, सोमनाथंक ठारू 60 जन कोपती आसीछंती, सेमाने भोजन करिबे। एहा सुनी सुपकार माने जाई षडरस पाक रांधिले। राजा को जाई जणाइले, महाराज, पाक प्रस्तुत हो गला। राजा कोपती मानकू कहिले, बेगे स्नान करी आस, बेल उछर हेलाणी। यह शुणी कोपत माने स्नान करी नित्यकर्म सारी भोजन मंदरे प्रवेश हेले। राजा कोपती मानकू आसन दे बसाइले। सुवर्ण झरी रे जल देले, अन्न परसिले, नानादी व्यंजन देले, घृत देले, खीरी पिठा देले। कोपती माने भोजन कले। कोपती माने कहिले, आमे संतोष हेलु। हे राजा, तुमे की बर मागुछ माग। राजा कहिले, मु की बर मागिबी, तुमे जाची करी दियो। कोपती माने कहिले, आमर सोमनाथ व्रत कर, पुत्र पुत्री अनेक संपद पाइब। राजा हरस होई कहिले, हे कोपती माने, से व्रतर विधान आमको कुहंतु। कोपती माने कहिले, हे राजा, शुण, आश्विन मास शुक्ल दशमी दिन ए व्रत करिब। प्रातः कालू स्नान करिब, 10 मेज हलदी करिब, 10 थर दांतकाठी करिब, 10 थर हलदी लगाइब, 10 थर दांत घसिब, 10 थर स्नान करिब, शुक्ल वस्त्र पिंधिब, 10 वर्णर फूल करिब, 10 वर्णर फल करिब, 10 गोटी शुक्ल उआ चाउल करिब, 10 क्षय सूता करिब, व्रतरे 10 गंठी पकाइब, स्फटिक लिंग करिब, नहले मूर्तिकारे लिंग करिब, रुद्रमंडल काटिब एवं लिंग स्थापन करिब, 10 गोटी कखारु फूलरे पूजा करिब, 10 वर्ण पुर देई 10 गोटी पिठा करिब, पूजा करिब। ब्राह्मण ठारू व्रत कथा शुणिब। कथा शुणी सारी चंद्र को अर्घ्य देव। विधि अनुसार पूजा कले मनोवांछा फल पाइब। राजा ही वचन शुणी कहिले, हे कोपती माने, ए व्रत मो मन को पाइला नाही। मु जणे राजा होई जदि एही व्रत करिबी, तेबे लोक माने मते उपहास करिबे। राजांक कथा शुणी कोपती माने कोप कले। कहिले, सोमनाथ व्रत को निंदा कलु, एणु तो अंगरे कुष्ठ व्याधि हेउ। कोपती माने एपरी साप देई बाहरी गले। सेही क्षणी राजा देहरे कुष्ठ व्याधि हेला, कर चरण खंडिया खंडिया हेला। राजा एपरी आश्चर्य कथा देखि बहुत दुखित हेले। राणी को जाई सब कथा कहिले। राणी कहिले, तुम्भे श्री सोमनाथ को निंदा करिबारु एमंत फल मिलिला। तुमे श्री सोमनाथ को दर्शन करबाकू जाओ, तुम रोग भल होई जिवो। एहा सुनी राजा श्री सोमनाथ को दर्शन करि जिबाकू बाहरिले। राणी को कहिले, आमे श्री सोमनाथ को दर्शन करि जाउछु। राणी कहिले, मु पतिव्रता, तुमे चलीगले काहाकू सेवा करिबी। राजा कहिले, आमर कठौ पूजा करी रहिब। एपरी राजा कहिबारु राणी कठौ पूजा करी रहिले।
ରାଜା ଯାଇ ପଶ୍ଚିମ ସୋମନାଥଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ। ଶ୍ରୀ ସୋମନାଥଙ୍କୁ ସ୍ତୁତି କଲେ, ସ୍ତବ ପାଠ କଲେ। ରାଜାଙ୍କର ଆତୁର ସହି ନ ପାରି କୋପତିମାନେ ଶ୍ରୀ ସୋମନାଥଙ୍କୁ କହିଲେ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ବୀର ବିକ୍ରମ ରାଜା ତୁମକୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଆସିଛି। ଶ୍ରୀ ସୋମନାଥ କହିଲେ, ତାକୁ ଛାଡ଼ି ନ ଦିଅ, ବାହାରେ ରଖ। କୋପତିମାନେ କହିଲେ, ହେ ରାଜା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ନାହିଁ, ଆଜ୍ଞା ହେଲେ ଆସିବ। ଏହି ମଣ୍ଡପରେ ଥାଅ। ତେଣେ ରାଜ୍ୟ ହତଲକ୍ଷ୍ମୀ ହେଲା। ରାଜାର ପୁଅ ଭିକ୍ଷା ମାଗି ଆଣିଲେ ରାଣୀ ରନ୍ଧାରନ୍ଧି କରନ୍ତି। ଏହିପରି କେତେଦିନ ଗଲା। ଏକଦିନେ ରାଜପୁଅ ଗୋଟିଏ ଗ୍ରାମକୁ ଭିକ୍ଷା ମାଗିବାକୁ ଯାଇଥିଲା। ସେହି ଗ୍ରାମର ପାତ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ପଚାରିଲେ, ତୁ ତ ବୀର ବିକ୍ରମ ରାଜାଙ୍କର ପୁଅ, ଭିକ୍ଷା କରୁଅଛୁ କାହିଁକି? ଏହା ଶୁଣି ରାଜାଙ୍କର ପୁଅ କହିଲା, ଆମ୍ଭ ପିତା ସୋମନାଥ ବ୍ରତ ନିନ୍ଦା କରିବାରୁ ତାଙ୍କୁ କୋଷ୍ଠ ବ୍ୟାଧି ହେଲା, ତେଣୁ ଆମେ ଭିକ୍ଷା ମାଗୁଛୁ। ଏହା ଶୁଣି ପାତ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ସେହି ରାଜ୍ୟକୁ ଯାଇ ରାଣୀଙ୍କୁ ଘଉଡ଼େଇ ଦେଇ ସେ ରାଜ୍ୟରେ ରଜା ହେଲେ। ରାଣୀ 2 ଗୋଟି ପୋଟଳି ଧରି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଶାସନରେ ରହିଲେ। ଦିନେ ସୋମନାଥଙ୍କ କୋପତିମାନେ ସେହି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଶାସନକୁ ଗଲେ। ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ସୋମନାଥଙ୍କ କୋପତିମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ପୂଜା କଲେ। କୋପତିମାନେ କହିଲେ, ତୁମ୍ଭେ ସୋମନାଥ ବ୍ରତ କର, ଅନେକ ଭୋଗ ପାଇବ, ଧନପୁତ୍ର ପାଇବ। ଏହା ଶୁଣି ବ୍ରାହ୍ମଣୀମାନେ କହିଲେ, ସେ ବ୍ରତ କିପରି କୁହନ୍ତୁ। କୋପତିମାନେ ସେ ବ୍ରତର ବିଧିବିଧାନ କହିଲେ। ଏହା ଶୁଣି ବ୍ରାହ୍ମଣୀମାନେ ହରଷ ହୋଇ ବ୍ରତ କଲେ। ସେହି ସମୟରେ ରାଣୀଙ୍କ ପୋଇଲି ଦେଖି ରାଣୀଙ୍କୁ କହିଲେ। ରାଣୀ କହିଲେ, ମୋ ପାଖରେ ତ କିଛି ନାହିଁ, ମୁଁ କିପରି ବ୍ରତ କରିବି? ଦାସୀ କହିଲା, ବ୍ରାହ୍ମଣୀମାନଙ୍କୁ ବ୍ରତ ମାଗିବା। ଦାସୀ ଯାଇ ବ୍ରାହ୍ମଣୀକି ବ୍ରତ ମାଗିଲା। ବ୍ରାହ୍ମଣୀମାନେ ବ୍ରତ ଦେଲେ। ରାଣୀ ବିଧି ଅନୁସାରେ ପୂଜା କଲେ। ବ୍ରତ କରିବାରୁ ସୋମନାଥଙ୍କର ଦୟା ହେଲା। କେତେ ଦିନ ପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ରାଜାଙ୍କ ଦେହ ଭଲ ହେଲା। ରାଜା ସୋମନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ। କୋପତିମାନେ କହିଲେ, ହେ ରାଜା, ତୁ ସୋମନାଥଙ୍କ ଅପମାନ କଲୁ, ସେଥିପାଇଁ ଏ ଦୁଃଖ ପାଇଲୁ। ତୋର ରାଣୀ ବିଧି ଅନୁସାରେ ସୋମନାଥ ବ୍ରତ କରିବାରୁ ସୋମନାଥ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୟା ହେଲା। ତୁ ଏବେ ରାଜ୍ୟକୁ ଯା। ରାଜା କହିଲେ, ତୁମର ବଚନ ନାସ୍ତି କରିବାରୁ ମୁଁ କଷ୍ଟ ପାଇଲି। ଏହା ଶୁଣି ରାଜା ରାଜ୍ୟକୁ ଗଲେ। ଦେଖିଲେ ରାଜ୍ୟରେ ରାଣୀ ନାହାନ୍ତି। ସୈନିକ ପଠାଇ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଶାସନରୁ ରାଣୀଙ୍କୁ ଆଣିଲେ। ରାଣୀ ସକଳ କଥା ରାଜାଙ୍କୁ କହିବାରୁ ରାଜା ସୋମନାଥଙ୍କ ମାହାତ୍ମ୍ୟ ଜାଣିଲେ। ପୁତ୍ର ପୌତ୍ରୀ ଧରି ସୁଖରେ ରହିଲେ। ବିଧି ଅନୁସାରେ ନିଷ୍ଠାର ସହ ଏହି ବ୍ରତ କଲେ ଧନ ଧାନ୍ୟ ପୁତ୍ର ପୁତ୍ରୀଙ୍କୁ ନେଇ ଘର କରନ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ତଃରେ ସଦ୍ଗତି ଲଭନ୍ତି।